की है, मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा। 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं। 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा, आपके कानून को चैलेंज करता हूं, देखूंगा मेरा किस तरह मुकाबला करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को चैलेंज। कहा, आईली कवानीन में तरमीम की खिलाफ वर्जी करूंगा, 10 साल के जवानों की शादियों में खुद बैठूंगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर ने अफगानिस्तान में नेटो से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान को तज़हीक आमेज और शर्मनाक करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा था, बरतानिया समेत नेटो के फौजी अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन पर नहीं लड़े। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर माफी मांगता। अमरीका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी बोल पड़े। कहा, अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब के दौरान धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर में हुआ। इब्तदाई तहकीकात में धमाका खुदकुश करार। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडली ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके लांडी फ्यूचर मोड़ पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 1 शख्स जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद पर मनफी वोट। ईरानी सफीर अमीर मुकद्दम ने मनफी वोट देने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिमायत काबिल तहसीन है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मिशन जनेवा की पेशा वराना काविशों की खराज तहसीन पेश करते हैं। ये ईरान के खिलाफ बिला जवाज इक़दामात की मुसलसल तीसरी नाकामी है। वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मामले की संगीनी से तवज्जो हटाई जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के अवाम जिम्मेदारों को एहतसाब से भागाने की कोशिश नहीं करने देंगे। पिछले दौर में क्या कुछ हुआ वो अलग कहानी है, हर सवाल का जवाब है, लेकिन सानहे से तवज्जो ना हटाई जाए। कौन कहाँ था अगर ये पूछ लिया तो ये सियासत हो गई। जिनके प्यारे सानहा गुल प्लाजा में चले गए उनकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बटग्राम, दीरबाला और चित्राल में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। स्वात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, चौग्रान में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गई। शांकला में बर्फबारी से सड़कें बंद, मरीज को चारपाई पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूल कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राबता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। GPO चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फुट से जायद, ठंडियानी में 4 फुट बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। कराची में भी यखबस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल मुल्क के मगरबी इलाकों में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। इतवार और पीर को बलूचिस्तान और सिंध, पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और KP में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोन। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में भरपूर हिमायत पर इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, अब्बास इराक़ची ने ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
محدود حملے کو بھی جنگ تصور کیا جائے گا، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق سرزمین پر کسی بھی نوعیت کا حملہ، چاہے وہ محدود ہو یا سرجیکل، مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ جنرل سید موصوی نے کہا، ایران صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ بہت باتیں کرتے ہیں، انہیں میدان میں جواب مل جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے، اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے، ایسا قدم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر دے گا۔ برطانیہ نے ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے باعث قطر میں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ صورتحال کے پیش نظر یورپی ایئر لائنز نے مشرق وسطی کے لیے پروازیں کل تک منسوخ کر دیں۔ ایئر فرانس، لوفتھانزا، ایئر کینیڈا اور KLM نیدرلینڈز کا کہنا ہے، اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے پروازیں کل تک آپریٹ نہیں کریں گے۔ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو، جعلی اور فراڈ ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا، غیر قانونی امیگریشن سنجیدہ مسئلہ ہے، حکومت کے مؤثر اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ جعلی دستاویزات کے نیٹ ورکس میں ملوث عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ امریکی سفیر نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کو جام کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اگر ریل کی پٹری اور موٹر وے بند کریں گے تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی۔ 8 فروری کو احتجاج کی کال امن و امان خراب کرنے کے لیے دی گئی، سڑکیں اور ریلوے ٹریک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام PTI کی احتجاج کی کال مسترد کر دیں گے، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی کہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں PTI سرکاری مشینری استعمال کرے گی، اب اگر ملک جام کرنے کی کوشش کی گئی تو نتائج مختلف ہوں گے۔ ICC کا بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو T20 ورلڈ کپ میں شامل کرنے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا کا دعویٰ، کہا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ ICC نے بورڈ میٹنگ کے بعد بنگلہ دیش کی نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کی درخواست مسترد کر دی تھی، بنگلہ دیش کو فیصلے کے لیے 1 دن کی مہلت دی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کے فیصلے کے خلاف تنازعات کمیٹی میں شکایت درج کرا دی۔ بنگلہ دیشی بورڈ کا کہنا ہے، ICC نے ہمارے موقف کو نہ مان کر زیادتی کی ہے، ہمارا کیس سنا جائے۔ Clean bowled. Lost 3 wickets. Oh, that's gone as well. اور پاکستانی اسپنر سفیان مقیم کا ڈربی شائر کاؤنٹی سے معاہدہ ہو گیا، آئندہ سیزن T20 بلاسٹ کے 6 میچ کھیلیں گے۔ سفیان مقیم کو ڈربی شائر کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا۔